Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine you've spent weeks, maybe months, meticulously researching and getting what you think are the absolute best bits for your dream smart home. Right. You've got that cutting-edge thermostat from one company, the super responsive smart lighting from another, top-tier security cameras from a third. Each one is amazing on its own. Right. High-performing. State-of-the-art stuff. Exactly. You connect it all up, you're really excited, and then you find they just don't quite, speak the same language. Yeah. The lights don't dim when the thermostat senses you're winding down. The security system can't trigger the blinds smoothly. Individually, they're great, but together, it's frustrating. It limits what the whole system can do. It definitely does. And you're left thinking, why? Why do these parts that should create more value together sometimes end up delivering less? Well, that feeling, it's not just a user's headache. Right. It's actually a really profound strategic challenge for businesses today, especially as they build these complex, interconnected ecosystems. And that's exactly what we're going to explore today. We're breaking down a really influential academic article that tackles this exact question. It was published in the prestigious Strategic Management Journal. That's an FT50 listed journal, so top-tier research. It is indeed. The work is by Olivier Chatain from the Strategy and Business Policy Department at HEC Paris, and Elena Pleksenkova from the Management and Human Resources Department at the Fisher College of Business, The Ohio State University. And, if you're someone who's maybe new to academic research or perhaps just thinking about starting your own research journey, think of our chat today as a bit of a friendly shortcut. Okay. We'll guide you through what can seem like a complex area, but it's vital. We're hoping to spark some of those aha moments, No. Give you a framework for thinking about how different parts of a system either, thrive together or sometimes stumble. Yeah, distill the big ideas without getting bogged down. Exactly. Keep it intimate, understandable, like we're just talking it through with you. That's the plan. And look, we really do encourage you, whether you subscribe to us or not, try to find some time to read the full article yourselves. It's genuinely insightful, thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed work. Absolutely worth it. And the link is right there in our show notes. Easy to find. Great. Okay, so let's get into the core challenge this paper looks at. Incentive alignment in ecosystems. Yeah. Maybe first, could you help define what a business ecosystem actually is, just so we're all on the same page? Sure. So at its heart, a business ecosystem is basically a collection of different independent actors. These could be companies, developers, sometimes even end users. Okay. And they work together to create value by using what academics call complementarities. The key thing, though, is they do this without being part of a formal hierarchy, like different departments inside one big company. Right. No single boss telling everyone exactly what to do. Precisely. Think of, say, Apple's App Store. Apple is the orchestrator providing the platform. Yeah. Then you have thousands of independent app developers. They're the complementers. They build products that make the whole iPhone or iPad experience better. Or like game consoles. Perfect example. Sony or Microsoft make the consoles, and then loads of different game developers create games for those platforms. They all depend on each other, but they operate mostly independently. Got it. So distinct players working together but separate. Given that setup, why is getting them aligned, or the lack of alignment, such a big deal? Well, for an ecosystem to really succeed, to grow, and honestly, just to survive long term, the individual participants have to make decisions that generally line up with the ecosystem's overall goals. Makes sense. The problem, what the paper calls misalignment, happens when what's best for one player to maximize their own profit, their own value capture, is not the same as what would maximize the total value created for the entire ecosystem. And when that happens, you get suboptimal investments. People might underinvest or invest in the wrong things. It just holds the whole thing back. And this paper is really interesting because it digs into why that happens, right? It focuses on two specific features of ecosystems that maybe haven't been looked at together in quite this way before. That's exactly its unique contribution. It looks at, first, the different types of complementarities, how these parts actually fit together. And second, something they call multi-sided bargaining, basically, how the value gets divided up. Putting those two together reveals some really fascinating and sometimes unexpected dynamics. Okay, let's break that down. Complementarities, you mentioned different types. Yeah. So often in ecosystems, complementarities are what we call supermodular.
fancy term, but it just means an improvement in one part becomes even more valuable if the other parts also improve. It's synergistic. Okay, synergy, got it. But the paper shows that supermodular is actually too broad a category. There are crucial variations within it. Not all complementarities work the same way. And these variations matter a lot for alignment. So the paper outlines 3 types. Let's start with the first one. Additive complementarity. What's that about? Additive is kind of the simplest. The basic idea is A doesn't work without B, but making A a little bit better doesn't really make B function better, or vice versa. The total value is pretty much just the sum of what each part brings. Right, like your example earlier, maybe solar panels and the financing. You need both, definitely. Exactly. But making the loan application slightly easier doesn't magically make the panels generate more electricity. Or maybe basic apps on a phone. You need the phone, you need the app, but a small tweak to a messaging app doesn't boost the phone's core performance. That's a good way to put it. They're necessary for each other, but the marginal improvements are independent. Okay, what's the second type? Next up is multiplicative complementarity. Now here, the relationship is much stronger. It's like more of A makes B much more valuable. The value created is more like the product of what each brings. Strong, synergistic interactions. Okay. This sounds powerful. Like an operating system and a microprocessor. Perfect example. A faster chip makes the OS fly. And a better OS really lets that chip shine. They multiply each other's effect. Exactly. Or think about a specific drug and its delivery method. A better way to deliver the drug can massively increase its effectiveness, way beyond just adding the 2 improvements together. Right, the interaction itself creates extra value. Okay, and the third type? The third is weakest link complementarity. Here, the overall value is basically capped, it's constrained, by the component that's performing the worst. Improving the best component does absolutely nothing if the weakest one isn't also brought up to speed. Oh, I can definitely picture this. Like a digital camera sensor and the lens. You can add more and more megapixels to the sensor, but if the lens isn't sharp enough to capture that detail, the final picture won't get any better. The lens is the bottleneck, the weakest link. Precisely. Or think about early iPads and motion controls. Yeah. The motion sensors were pretty basic at first, so even if game developers made incredibly sophisticated racing games, the experience was limited because the iPad couldn't accurately track subtle movements. The game's potential was held back by that hardware limitation until the sensors improved. Okay, so 3 very different ways things can complement each other. Additive, multiplicative, and weakest link. That's one piece of the puzzle. But how does the bargaining part fit in? This multi-sided bargaining idea. Right, so this is really different from how we might think about, say, a simple supply chain. There, you often have sequential one-on-one bargaining. A company negotiates with its supplier, then later with its buyer. Okay. But in ecosystems, it's usually multi-sided. A customer, or maybe the orchestrator, is often choosing components from the orchestrator and potentially several competing complementers all at the same time. So it's not a simple chain. It's more like a web of negotiations happening simultaneously. Exactly. And that creates these really complex, sometimes quite opaque negotiations over how the total value that gets created is actually split, how it's captured by each party involved. And this complex haggling is what creates the problem. The misalignment. That's the core mechanism the paper identifies. This multi-sided bargaining creates what they call a wedge, a gap, basically. A wedge between What would be best for the entire ecosystem, maximizing the total value pie, and what an individual company can actually get for itself by bargaining hard. So everyone's focused on their own slice, potentially shrinking the whole pie in the process. That's a great way to put it. And the typical result, unfortunately, is that firms tend to underdevelop their features, their functionalities, compared to what would happen in an ideal world where they all acted as one unified entity focused only on the total value. How do they measure that gap? How do they know what the ideal world looks like? Good question. They use a concept called the full alignment benchmark. It's a theoretical idea, a benchmark. Okay. Imagine a single, all-knowing planner who decides all the development levels for every player in the ecosystem. This planner's only goal is to maximize the joint value, the total pie for everyone. They essentially remove all the competitive fighting over slices. So it's like the theoretical maximum potential of the ecosystem if everyone cooperated perfectly. Exactly. And the misalignment they study is the difference, the gap, between what actually happens in a real competitive ecosystem with multi-sided bargaining and this ideal benchmark. Okay, that makes sense. So now let's put it all together. How do these different complementarity types
interact with the bargaining problem to affect alignment. Let's revisit additive complementarities. What happens there? Right. So for additive, the usual outcome is still under development compared to that benchmark. But the paper finds alignment is best, meaning the gap is smallest under specific conditions. Which are? First, the orchestrator needs to have a high initial functionality, a strong starting position. And second, the complementers need to be close substitutes. Basically, they're competing fiercely, neck and neck. Interesting. So a strong platform provider can use the competition between similar complementers to push them to invest more. That seems to be the dynamic. The orchestrator's strength combined with intense rivalry among complementers helps drive investment, even if it doesn't fully reach that perfect benchmark level. Okay. Now, what about multiplicative complementarities, where the synergy is much stronger? Here, you also typically see underdevelopment, and often it's actually worse than in the additive case. Worse, but the synergy is stronger. Exactly. And here's the really counterintuitive part. The best alignment conditions are found when the orchestrator's initial functionality is low, and again, when complementers are close substitutes. Wait, low orchestrator functionality is better. That seems backward. And stronger synergy leads to worse alignment. How does that work? It's a paradox, right? Yeah. Here's the logic. In multiplicative systems, those stronger synergies create a bigger potential supermodular surplus. That's the extra value generated by them working so well together. Okay, a bigger prize to be won. But that bigger prize also has to be divided up through that messy multi-sided bargaining. Because there's more value at stake, the bargaining becomes more intense, the wedge we talked about gets wider. Each player fights harder for their slice, leading to bigger deviations from what's best for the whole. Wow. So the very strength of the complementarity can amplify the alignment problem. Precisely. Think about Apple deciding to make its own chips instead of using Intel's. Yeah. The complementarity between the hardware chip and software, macOS, is intensely multiplicative. As both improved, the potential surplus grew enormously. But the bargaining required to split that growing surplus likely created increasing misalignment, pushing Apple towards integration, making its own chips to capture that value and control the alignment directly. That makes a lot of sense. So stronger isn't always better when it comes to ecosystem alignment. Fascinating. Okay, what about the last one? Weakest link complementarities. This one shows the most complex patterns. Outcomes can swing wildly, sometimes even leading to overdevelopment or plunging into severe underdevelopment, that value trap idea. Overdevelopment, how could that happen? Well, imagine a situation where the orchestrator and the best complementer have pretty similar initial capabilities. They might get locked into a kind of arms race. Each one, looking only at their own costs and potential returns, invests heavily just to keep pace with the other. This can push them beyond the level that's actually optimal for the ecosystem as a whole. Too much investment, essentially. Okay, an arms race dynamic. But you also mentioned a value trap. That sounds bad. It is. This is probably one of the most striking findings. The value trap happens under specific conditions in weakest link systems. Lay it out for us. It occurs when the orchestrator is the weakest link, but its starting capability isn't super low. It's in an intermediate range, maybe just a bit better than the worst complementer. Okay, so the orchestrator is the bottleneck, but not by a huge margin. What happens then? Then the orchestrator might actually choose to preemptively hold back its own development. It intentionally slows down its improvement. Why on earth would it do that? To avoid giving the superior complementer too much bargaining power. If the orchestrator improves significantly, the superior complementer would benefit massively because the weakest link is being fixed and could demand a larger share of the value. So the orchestrator cripples its own progress to keep the complementer in check. Wow. That's strategically rational for the orchestrator, maybe, but terrible for the ecosystem. Exactly. It causes the total value creation for the whole ecosystem to just plateau or stagnate. And this scenario creates the worst possible misalignment, the biggest gap from the ideal benchmark. Can you give an example? Well, think about Google's Android Wear OS for smartwatches. If watchmakers like, say, Samsung, the complementers, get really advanced with their hardware features, making them highly differentiated, Google, the orchestrator providing the OS, which might be seen as a potential weakest link in some scenarios, might theoretically slow down improvements to the Wear OS. Why? To prevent Samsung from capturing too much value enabled by those new OS features. The result could be a slower pace of innovation for all Android smartwatches. That really illustrates how individual firm incentives can lead to collectively bad outcomes. Especially for people just starting research, that's a key takeaway, isn't it?
These models show how complex systems don't always behave intuitively. Absolutely. It shows that what seems rational for one player can stall the entire system. It highlights the power of modeling these interactions to uncover dynamics you might otherwise miss. Okay, so we've been through a lot here. Different complementarities, bargaining, benchmarks, traps. What are the big overarching takeaways? If someone listening wants the key insights, what should they remember? I think there are three main things. First, multi-sided bargaining isn't just a minor detail, it's fundamental. It generally depresses the incentives for firms to make those really valuable investments in ecosystems. That's huge. Okay, bargaining dampens investment. What else? Second, that term supermodularity is just too blunt. The specific type of complementarity, additive, multiplicative, or weakest link dramatically changes everything. You can't manage them the same way. One size definitely does not fit all. Right, the details of how things fit together matter enormously. And the third, the orchestrator, even though they seem central and powerful, isn't immune. They face their own alignment challenges and can even get caught in these value traps, sometimes being the source of the stagnation themselves. those are really practical points. What does this mean for managers actually running these ecosystems? Well, first, they absolutely need to diagnose the type of complementarity in their specific situation. Is it additive, multiplicative, weakest link? Don't just assume. Got it. Then, depending on the type, they might need to actively step in to fix the underdevelopment problem. Maybe offer subsidies, maybe develop some complementary components themselves, maybe ensure backward compatibility to keep older complementers viable. Proactive measures. And critically, especially in weakest link situations, be hyper aware of that value trap. Holding back might feel rational for the orchestrator in the moment, but it could kill the ecosystem's long-term potential. A dangerous temptation. And one last point, these things aren't set in stone. How so? Complementarity types can actually change over time. Think about game streaming. It might shift the relationship between hardware and software from perhaps weakest link, where the console is crucial, towards something more additive, where the cloud does the heavy lifting. So the strategy for alignment needs to evolve too. It's a moving target. Constantly. Okay, let's try to wrap this up. We've seen how these invisible forces, really collaboration, competition, how parts fit together, how they shape the path of innovation in these ecosystems. It really is a dance, isn't it? Between what's good for one player and what's good for the group. And sometimes those steps just don't align. They really don't. And if the very structure of how things complement each other can lead to these value traps or even wasteful overinvestment, it makes you wonder, doesn't it? How might understanding these subtle forces change how we approach things beyond just business? How we design for collective innovation in society? That's a big question. And maybe more pointedly, what responsibility do these orchestrators really have? Especially when their own rational self-interest might, maybe inadvertently, end up stalling an entire ecosystem's potential, affecting lots of users and other innovators. Definitely something to think about. Well, we really hope this exploration has sparked some ideas for you. We strongly invite you to check out the original research firsthand. Please do. Again, we've been discussing the paper Incentive Alignment in Ecosystems, the Role of Complementarity Types and Multi-Sided Bargaining by Olivier Chataing and Elena Plaxinkova, published in the Strategic Management Journal. As we mentioned, the link is right there in the show notes. We'll delve deeper into this really thoughtful and rigorously peer-reviewed article. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার, বাজারে দারুণ একটা শক্তিশালী নতুন গেমিং কনসোল এলো, কিন্তু সেটার পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করার মতো ভালো গেমই নেই প্রায়। অথবা ধরুন উল্টোটা, অসাধারণ সব গেম তৈরি, কিন্তু খেলার জন্য যে কনসোলটা আছে সেটার পারফরমেন্স বেশ পুরনো ধাঁচের। হ্যাঁ, এটা তো প্রায় দেখা যায়। কেন এমন হয় বলুন তো? মানে যাদের একসাথে কাজ করার কথা, সেই দলগুলো অনেক সময় ঠিকমতো এগোতে পারে না। এই যে সহযোগিতার সম্পর্কগুলো, এগুলো কখন বেশ মসৃণভাবে চলে আর কখন যেন আটকে যায়। ঠিক এই জটিল প্রশ্নগুলো নিয়েই কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, আর সেটা হয়েছে স্বনামধন্য স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালে। এটা কিন্তু ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত প্রথম সারির যে 50টা জার্নাল FT50 তার একটা। ও আচ্ছা,
দারুণ ব্যাপার তো। হ্যাঁ, আর কাজটা করেছেন দুজন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক। একজন হলেন অলিভিয়ে শাতা, উনি প্যারিসের বিখ্যাত এইচইসি প্যারিস বিজনেস স্কুলের স্ট্র্যাটেজি ও বিজনেস পলিসি বিভাগে আছেন। আর অন্যজন হলেন এলেনা প্ল্যাক্সেনকোভা, উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির ফিশার কলেজ অব বিজনেসের ম্যানেজমেন্ট ও হিউম্যান রিসোর্সেস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। আজকের এই আলোচনাটা তাহলে ওই গভীর বিশ্লেষণধর্মী আর কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটারই একটা সারসংক্ষেপ, তাই তো? একদম তাই। আমার মনে হয় বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণা জগতের সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছেন বা হয়তো নিজের গবেষণা যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য আজকের এই আলোচনাটা বেশ সহায়ক হতে পারে। আশা করা যায়। আর হ্যাঁ, একটা অনুরোধ থাকবে, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক, এই চমৎকার গভীর কাজটি সময় করে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়াই আছে। পড়লে পুরো বিষয়টা আরও অনেক পরিষ্কার হবে। ভিন্ন সংস্থার মধ্যেকার যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, মানে যাকে আমরা বলছি পরিপূরকতা, আর তাদের মধ্যে যে লাভ বা মূল্য তৈরি হচ্ছে সেটার ভাগাভাগির প্রক্রিয়া, মানে দর কষাকষি, এই দুটো জিনিস মিলে পুরো ব্যবসায়িক পরিবেশ বা ইকোসিস্টেমের উন্নতিকে প্রভাবিত করে। মানে সবাই মিলে যে কেকটা বানাচ্ছে সেটাকে বড় করার জন্য তাদের নিজেদের উৎসাহটা কতটা মিলছে, তাই তো? একদম। প্রণোদনার সমন্বয় কতটা হচ্ছে সেটাই মূল প্রশ্ন। আচ্ছা, শুরুতেই তাহলে একটু সহজ করে নিই। এই যে বিজনেস ইকোসিস্টেম বা ব্যবসায়িক পরিবেশের কথা বলা হচ্ছে, এটা আসলে কি জিনিস? মানে আমরা কি অ্যাপ স্টোর বা গেমিং কনসোলের জগতের কথা বলছি, এই ধরনের কিছু? ঠিক ধরেছেন। এগুলো হচ্ছে গিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে একাধিক, মানে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা একসাথে কাজ করে, ক্রেতার জন্য কোনো একটা পণ্য বা সেবা তৈরি করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাদের মধ্যে সরাসরি কোনো মালিকানা বা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক থাকে না কিন্তু। ও আচ্ছা। যেমন ধরুন, একটা মোবাইল ফোন কোম্পানি, যাকে আমরা বলতে পারি অর্কেস্ট্রেটর বা পরিচালক, যেমন অ্যাপল বা গুগল, তার সাথে আছে বিভিন্ন অ্যাপ ডেভেলপার, এরা হলো সহযোগী বা কমপ্লিমেন্টার, আর সবশেষে ব্যবহারকারী বা ক্রেতা। তো আসল চ্যালেঞ্জটা হলো এই সব ভিন্ন ভিন্ন দলকে এমনভাবে উৎসাহিত করা, মানে প্রণোদনা দেওয়া, যাতে তারা প্রত্যেকেই পুরো সিস্টেমের ভালোর জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ করে। যেমন নিজেদের পণ্যের মানোন্নয়ন করা। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হয়? সমস্যাটা হয় কারণ তাদের ব্যক্তিগত লাভের যে হিসাবটা, সেটা সবসময় পুরো সিস্টেমের ভালোর সাথে মেলে না। আর একেই গবেষকরা বলছেন প্রণোদনার সমন্বয় বা ইনসেন্টিভ অ্যালাইনমেন্টের সমস্যা। আচ্ছা, বেশ পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। তাহলে এই গবেষণায় কোন প্রধান বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা এই সমন্বয়কে প্রভাবিত করে? মূলত দুটো কেন্দ্রীয় বিষয়। প্রথমত, এই যে সংস্থাগুলো আছে, তাদের পণ্য বা সেবা একে অপরের উপর কতটা নির্ভরশীল, আর ঠিক কিভাবে নির্ভরশীল। একে বলা হচ্ছে পরিপূরকতার ধরন বা টাইপস অফ কমপ্লিমেন্টারিটি। মানে কিভাবে নির্ভরশীল, একটু যদি ভেঙে বলেন। হ্যাঁ, মানে তারা কি একে অপরের অপরিহার্য অংশ, নাকি একজনের উন্নতি হলে অন্যজনের কার্যকারিতা বেড়ে যায়, এরকম আর কি। আর দ্বিতীয়ত, এই যে একসাথে কাজ করার ফলে মোট লাভ বা মূল্য, ভ্যালু তৈরি হচ্ছে, সেটা এই বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কিভাবে ভাগাভাগি হচ্ছে। আচ্ছা, লাভের ভাগ। হ্যাঁ, একে বলা হচ্ছে বহুপাক্ষিক দর কষাকষি বা মাল্টিসাইডেড বার্গেনিং। কারণ এখানে তো শুধু বিক্রেতা আর ক্রেতা নেই, এখানে অর্কেস্ট্রেটর আছে, অনেক সহযোগী আছে, আবার ক্রেতাও আছে। সবাই মিলে একটা বেশ জটিল দর কষাকষির মধ্যে থাকে। বুঝতে পারছি। তো এই দুটো বিষয়, পরিপূরকতার ধরন আর লাভের ভাগাভাগি কিভাবে একসাথে মিলেমিশে পুরো সিস্টেমের উন্নতি বা স্থিরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটাই এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়। ঠিক আছে, আসুন তাহলে এই পরিপূরকতার বিষয়টা একটু ভেঙে দেখি। আপনি বললেন অংশগুলো কিভাবে একসাথে কাজ করে, এর বিভিন্ন ধরন আছে। কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বললে মনে হয় বেশ সুবিধা হবে। অবশ্যই, এটা বোঝাটা খুব জরুরি কিন্তু, কারণ সম্পর্কের ধরন বদলালে প্রণোদনার ছবিটাও একদম পাল্টে যায়। গবেষণাটিতে 3 ধরনের পরিপূরকতার কথা খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আচ্ছা। প্রথমত হচ্ছে গিয়ে সংযোজনীয় পরিপূরকতা। এটা এমন একটা অবস্থা যখন একটা সেবা বা পণ্য কাজ করার জন্য অন্যটা অপরিহার্য, কিন্তু একটার সামান্য উন্নতি অন্যটার কার্যকারিতায় সরাসরি তেমন বড় কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন ধরুন, বাড়িতে সোলার প্যানেল বসাতে আপনার প্যানেলও লাগবে, আবার একজন ইনস্টলারের সেবাও লাগবে, দুটোই দরকার।
কিন্তু ধরুন প্যানেলের কার্যক্ষমতা যদি 5% বাড়ে, তাতে ইনস্টলেশন সেবার হয়তো তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না। আচ্ছা। অথবা ধরুন একটা সাধারণ মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করতে আপনার একটা স্মার্টফোন দরকার। ফোন ছাড়া তো অ্যাপ চলবে না। কিন্তু ফোনের ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেল হোক বা 100 মেগাপিক্সেল, তাতে মেসেজিং অ্যাপের মূল কাজটাই বিশেষ কিছু আসে যায় না, তাই না? হ্যাঁ। এখানে মোট যে মূল্যটা তৈরি হচ্ছে সেটা অনেকটা অংশ ক আর অংশ ক্ষয়ের যোগফলের মতো। বোঝা গেল। দুটোই অপরিহার্য, কিন্তু একটার উন্নতি আর একটাকে খুব বেশি উন্নত করে না। বেশ সরল সম্পর্ক মনে হচ্ছে তো। একদম। এবার দ্বিতীয় ধরনটিতে আসি। এটা হলো গুণনীয় মাল্টিপ্লিকেটিভ পরিপূরকতা। এখানে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ অন্যরকম। কি রকম? এখানে একটা অংশের উন্নতি অন্য অংশের কার্যকারিতা বা মূল্যকে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। একটা খুব পরিচিত উদাহরণ হলো কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা শক্তিশালী নতুন মাইক্রোপ্রসেসর অপারেটিং সিস্টেমের পারফরমেন্স কিন্তু বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার উল্টো দিকে একটা উন্নত অপারেটিং সিস্টেম সেই শক্তিশালী প্রসেসরের ক্ষমতাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। এখানে একটা ভালো হলে অন্যটা অনেক বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। ও, তাই এখানে মোট তৈরি হওয়া মূল্যটা অংশ ক এবং অংশ ক্ষয়ের গুণফলের মতো হয়ে যায়। একটা সামান্য উন্নতিও অন্যটার মানকে অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার এখানে সম্পর্কটা অনেক বেশি গভীর আর ইন্টারঅ্যাক্টিভ। একটার উন্নতি আরেকটার ক্ষমতাকে যেন কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেশ মজার তো। আচ্ছা, আর তৃতীয় ধরনটা কি? তৃতীয় এবং শেষ ধরনটি হল দুর্বলতম সংযোগ পরিপূরকতা। এক্ষেত্রে পুরো সিস্টেমের পারফরমেন্স বা চূড়ান্ত মান নির্ধারিত হয় এর সবচেয়ে দুর্বল অংশটির দ্বারা। সবচেয়ে দুর্বল অংশ? হ্যাঁ, এই বিষয়টা বোঝার জন্য ডিজিটাল ক্যামেরার উদাহরণটা খুব ভালো। একটা ক্যামেরার ছবির চূড়ান্ত মান নির্ভর করে এর সেন্সর এবং লেন্স উভয়ের উপরেই। ঠিক, হ্যাঁ, তা তো বটেই। এখন ধরুন লেন্স যদি খুব সাধারণ মানের হয়, তাহলে সেন্সরের মেগাপিক্সেল যতই বাড়ানো হোক না কেন, ছবির মানে খুব বেশি উন্নতি কিন্তু হবে না। সবচেয়ে দুর্বল অংশটাই পুরো সিস্টেমের সর্বোচ্চ মানটা ঠিক করে দিচ্ছে। এখানে মোট মূল্যটা হলো অংশ ক এবং অংশ খ এর মধ্যে যেটার মান সর্বনিম্ন সেটির সমান। বাহ, এই উইকেস্ট লিঙ্ক ব্যাপারটা কি অনেকটা সাপ্লাই চেনে যেমন বটলনেক থাকে সেটার মতো শোনাচ্ছে, যেখানে একটা ধাপ বা অংশের ধীর গতি বা নিম্নমান পুরো প্রক্রিয়াটাকেই আটকে দেয় বা তার মান কমিয়ে দেয়। খুব ভালো তুলনা দিয়েছেন, একদম অনেকটা সেরকমই। সবচেয়ে দুর্বল অংশটাই এখানে নির্ণায়কের ভূমিকায়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই 3 ধরনের সম্পর্ক, সংযোজনীয়, গুণনীয় আর দুর্বলতম সংযোগ কীরকম, সেটার উপর নির্ভর করে অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগ করার ইচ্ছা বা প্রণোদনাও যে অনেক পাল্টে যেতে পারে। যেমন ধরুন দুর্বলতম সংযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বল অংশটার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বাকিরা উন্নতি করেও তো তেমন লাভ নেই। এখানেই বিষয়টা বেশ জটিল আর মজার হয়ে ওঠে। একদম। সম্পর্কের এই ভিন্নতাই তাহলে পুরো ইকোসিস্টেমের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে একটা বড় ভূমিকা রাখছে, বোঝা যাচ্ছে। বেশ, তাহলে এবার দ্বিতীয় ফ্যাক্টরটায় আসি, লাভের ভাগাভাগি বা দর কষাকষি। এখানে কি সমস্যা হয়? সবাই তো লাভের ভাগ চায়, কিন্তু সেটা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে ঠিক কিভাবে প্রভাবিত করে? এটাই হলো এই মডেলের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং বেশ জটিল একটা দিক। সত্যি বলতে আমরা সাধারণত ভাবি কি দর কষাকষি হয় দুটো পক্ষের মধ্যে, তাই না? যেমন কোনো সাপ্লাই চেনে বিক্রেতা আর ক্রেতার মধ্যে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা ইকোসিস্টেমে ব্যাপারটা অনেক বেশি বহুমাত্রিক। এখানে অর্কেস্ট্রেটর আছে, যেমন অ্যাপল বা গুগল, যারা প্ল্যাটফর্মটা নিয়ন্ত্রণ করে। তার সাথে অসংখ্য কমপ্লিমেন্টার বা সহযোগী আছে, যেমন অ্যাপ ডেভেলপাররা বা হার্ডওয়্যার নির্মাতারা। আর শেষ পর্যন্ত ক্রেতাও তো আছে। এরা সবাই মিলে একটা অদৃশ্য কিন্তু খুবই বাস্তব দর কষাকষির মধ্যে জড়িয়ে থাকে। তার অনেকগুলো পক্ষ একসাথে কেকের ভাগ চাইছে, যা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। হ্যাঁ, এবং এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো এই বহুপাক্ষিক দর কষাকষির কারণে প্রত্যেকেই সাধারণত লাভের একটা ছোট অংশ পায়, যা কিনা একটা আদর্শ অবস্থার তুলনায় কম। আদর্শ অবস্থা মানে? আদর্শ অবস্থা মানে যেখানে সবাই শুধু সিস্টেমের সামগ্রিক উন্নতির কথা ভেবে একসাথে কাজ করত এবং সেই অনুযায়ী ন্যায্য ভাগ পেত। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেকেই নিজের ভাগ যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নিতে চায়। এর ফলে যা হয়, প্রতিটি সংস্থার নিজের পণ্য বা সেবার মানোন্নয়ন করার জন্য যে বিনিয়োগ করা দরকার, সেই উৎসাহটা প্রণোদনাটা সাধারণত কমে যায়। কমে যায় কেন?
তারা হয়তো ভাবতে পারে আমি এত কষ্ট করে এত টাকা খরচ করে আমার অ্যাপ বা হার্ডওয়্যার উন্নত করলাম, কিন্তু এর ফলে যে অতিরিক্ত লাভ হলো তার বেশিরভাগই যদি প্ল্যাটফর্মের মালিক বা অন্য কেউ নিয়ে যায় দর কষাকষি করে, তাহলে আমার আর বিনিয়োগ করে লাভ কি? ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এরকম। একদিকে পরিপূরকতার ধরন, অ্যাডিটিভ, মাল্টিপ্লিকেটিভ, উইকেস্ট লিঙ্ক ঠিক করে দিচ্ছে কার উন্নতিতে কার লাভ হবে এবং কতটা হবে। আর অন্যদিকে এই বহুপাক্ষিক দর কষাকষি ঠিক করছে সেই লাভের ভাগ শেষ পর্যন্ত কে কতটা পাবে। এই দুটো ফ্যাক্টরের টানাপোড়েনেই সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ করার চূড়ান্ত ইচ্ছা বা প্রণোদনা তৈরি হচ্ছে অথবা নষ্ট হচ্ছে। একদম নিখুঁতভাবে ধরেছেন। এই দুটো বিষয়ের জটিল মিথস্ক্রিয়াটাই হলো এই গবেষণার একেবারে কেন্দ্রবিন্দু। তারা এটাই দেখিয়েছেন যে কিভাবে এই দুটো শক্তি একসাথে কাজ করে পুরো ইকোসিস্টেমের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। খুবই আকর্ষণীয়। তাহলে মূল প্রশ্ন হলো, গবেষকরা ঠিক কী খুঁজে পেলেন? কখন সংস্থাগুলোর লক্ষ্য ভালোভাবে সমন্বিত হয়, মানে যখন সবাই সিস্টেমের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত বোধ করে, আর কখন সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে, যখন এই প্রণোদনার অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। গবেষণা প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল এই বহুপাক্ষিক দর কষাকষির উপস্থিতির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংস্থাগুলো একটা আদর্শ অবস্থার চেয়ে কম বিনিয়োগ করে। কম বিনিয়োগ করে? হ্যাঁ, আদর্শ অবস্থা মানে যেখানে সবাই একসাথে মিলেমিশে কাজ করে মোট লাভ সর্বাধিক করার চেষ্টা করত, তো বাস্তবে তার চেয়ে কম বিনিয়োগ হয়। অর্থাৎ কিছুটা অসামঞ্জস্য বা মিসঅ্যালাইনমেন্ট প্রায় সব সময়ই থাকে। তবে এই অসামঞ্জস্য কতটা তীব্র হবে, মানে বিনিয়োগ কতটা কম হবে, তা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর। কি কি? প্রথমত, পরিপূরকতার ধরনটা কি সংযোজনীয় গুণনীয় নাকি দুর্বলতম সংযোগ? আর দ্বিতীয়ত, শুরুতে সংস্থাগুলোর আপেক্ষিক অবস্থা কেমন ছিল, মানে শুরুতে কে কতটা শক্তিশালী বা দুর্বল ছিল আর কি। আচ্ছা, তাহলে একটু ভেঙে ভেঙে শোনা যাক। যেমন সংযোজনীয় অ্যাডিটিভ পরিপূরকতার ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি দেখা যায়, যেখানে অংশগুলো অপরিহার্য কিন্তু একটার উন্নতি অন্যটায় সরাসরি তেমন প্রভাব ফেলে না? সংযোজনীয় বা অ্যাডিটিভ ক্ষেত্রে গবেষকরা দেখেছেন যে প্রণোদনার সমন্বয় বা অ্যালাইনমেন্ট সবচেয়ে ভালো হয় যখন দুটো শর্ত পূরণ হয়। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সংস্থাটি বা অর্কেস্ট্রেটর, ধরুন অ্যাপল বা গুগল, সে যদি শুরু থেকেই বেশ শক্তিশালী অবস্থানে থাকে। আর দ্বিতীয়ত, সহযোগী সংস্থাগুলো বা কমপ্লিমেন্টরা, যেমন বিভিন্ন অ্যাপ ডেভেলপাররা, তারা যদি একে অপরে খুব কাছাকাছি মানের হয় এবং তাদের মধ্যে বেশ তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কম্পিটিশনটা জরুরি। একদম। তো সেই ক্ষেত্রে মানে সহযোগীদের মধ্যে খুব বেশি মানের ফারাক না থাকলে এবং অর্কেস্ট্রেটর যদি প্রভাবশালী হয়, তাহলে সবাই বিনিয়োগ করতে বেশি উৎসাহী হয়। এক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। বেশ, তার মানে সংযোজনীয় ক্ষেত্রে মূল ব্যাপারটা হলো কেন্দ্রীয় সংস্থার শক্তি আর সহযোগীদের মধ্যেকার সমতা ও প্রতিযোগিতা। এটা বেশ সোজা সাপটা মনে হচ্ছে। এবার গুণনীয় সম্পর্কগুলো, যেখানে একটার উন্নতি আরেকটার মান বাড়ায়, সেখানে কি পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে? হ্যাঁ, এখানে ফলাফলটা শুধু জটিলই নয়, বেশ আশ্চর্যজনকও বটে। গুণনীয় বা মাল্টিপ্লিকেটিভ ক্ষেত্রে গবেষকরা যা পেয়েছেন তা কিন্তু প্রচলিত ধারণার কিছুটা বিপরীত। তাই নাকি? কি রকম? এখানে প্রণোদনার সমন্বয় সবচেয়ে ভালো হয় যখন কেন্দ্রীয় সংস্থাটি বা অর্কেস্ট্রেটর শুরুতে তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকে, কিন্তু সহযোগীরা একে অপরের কাছাকাছি মানের হয়। অর্কেস্ট্রেটর দুর্বল থাকলে? হ্যাঁ, আর আরও মজার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এক্ষেত্রে সিস্টেমটা যত পরিপক্ক হতে থাকে, মানে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর মান বা শক্তি যত বাড়তে থাকে, প্রণোদনার অসামঞ্জস্য কিন্তু তত বাড়তে থাকে। কি বলছেন? অর্কেস্ট্রেটর দুর্বল থাকলে সমন্বয় ভালো হয়, আর সবাই শক্তিশালী হলে অসামঞ্জস্য বাড়ে? এটা তো একেবারে উল্টো মনে হচ্ছে। এর কারণটা কি? এটাই এই গবেষণার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ ফাইন্ডিং। কারণটা হলো, গুণনীয় ক্ষেত্রে যখন সবাই খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন যে কোনো উন্নতির ফলে যে অতিরিক্ত লাভ বা মূল্য তৈরি হয়, যাকে বলে সুপার মডিউলার সারপ্লাস, সেটার ভাগাভাগি নিয়ে দর কষাকষি অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে। ও, প্রত্যেকেই তখন সেই বর্ধিত লাভের সিংহভাগ দাবি করে বসে। এই তীব্র দর কষাকষির ভয়ে তখন কেউই আর নতুন করে বড় বিনিয়োগ করতে চায় না, কারণ লাভের বেশিরভাগটাই তো দর কষাকষিতে চলে যাওয়ার ভয় থাকে।
আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু শুরুতে যখন সবাই তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকে তখন এই অতিরিক্ত লাভের পরিমাণ কম থাকে, ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া কম হয়, তাই বিনিয়োগের উৎসাহটা বজায় থাকে। কাজেই সিস্টেম শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে এখানে মিসঅ্যালাইনমেন্ট বাড়ে। দারুণ ইন্টারেস্টিং। তার মানে শক্তি বাড়ার সাথে সাথে সহযোগিতার বদলে সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়ছে গুণনীয় ক্ষেত্রে, বোঝা গেল। আর সবচেয়ে জটিল যে ক্ষেত্রটার কথা বলছিলেন, দুর্বলতম সংযোগ, উইকেস্ট লিঙ্ক, সেখানে কি অবস্থা, যেখানে সবচেয়ে দুর্বল অংশটাই সবকিছু ঠিক করে দেয়? দুর্বলতম সংযোগ বা উইকেস্ট লিঙ্কের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি প্যাঁচালো, আর এখানে বেশ কয়েক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে যা নির্ভর করে কে দুর্বলতম সংযোগ সেটার উপর। আচ্ছা। প্রথমত, একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যদি দেখা যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা বা অর্কেস্ট্রেটর এবং সেরা সহযোগী সংস্থাটি, মানে সবচেয়ে ভালো কমপ্লিমেন্টের, শুরুতে প্রায় সমান শক্তিশালী, অর্থাৎ কেউই আপাতত দুর্বলতম সংযোগ নয়, তাহলে তারা দুজনেই আদর্শ অবস্থার চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে ফেলতে পারে। বেশি বিনিয়োগ মানে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি? হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও এর কারণ হলো এক ধরনের ইঁদুর দৌড়। প্রত্যেকেই চায় অন্যজনের সমান বা তার চেয়ে একটু হলেও এগিয়ে থাকতে, যাতে সে দুর্বলতম সংযোগ না হয়ে পড়ে। এই প্রতিযোগিতার ফলে তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উন্নতি বা বিনিয়োগ করে ফেলে, যা আসলে এক ধরনের অদক্ষতা। বেশি বিনিয়োগ, এটাও তাহলে এক ধরনের অসামঞ্জস্য। তবে উল্টো দিকে, কম বিনিয়োগ যেমন সমস্যা, বেশি বিনিয়োগও তো আসলে সম্পদের অপচয়। ঠিক তাই, এটা হলো এক ধরনের ওভার ইনভেস্টমেন্ট, মিসঅ্যালাইনমেন্ট। দ্বিতীয়ত, আরেকটা পরিস্থিতি হলো যদি কেন্দ্রীয় সংস্থা বা অর্কেস্ট্রেটর নিজেই শুরুতে খুব দুর্বল হয়, মানে সেই হলো সিস্টেমের দুর্বলতম সংযোগ, তাহলে প্রণোদনা প্রায় পুরোপুরি সমন্বিত হতে পারে। তাই বুঝি। হ্যাঁ, কারণ তখন সব উন্নতির সুফল মূলত সে নিজেই পায়, যেহেতু পুরো সিস্টেমের পারফরম্যান্স তারই মানের ওপর আটকে আছে। অন্য কেউ তার থেকে ভাগ চাইতে পারে না সহজে, তাই সে বিনিয়োগ করতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কখন হয়? এমন কোনো অবস্থা কি আছে যেখানে সিস্টেমটা একেবারেই আটকে যায়? হ্যাঁ, এবং সেটাই হলো এই গবেষণার সবচেয়ে ভীতিকর খণ্ডদত্ত। সবচেয়ে খারাপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় একটা বিশেষ অবস্থায়, যাকে গবেষকরা নাম দিয়েছেন ভ্যালু ট্র্যাপ বা মূল্যের ফাঁদ। ভ্যালু ট্র্যাপ? হ্যাঁ, বুঝতেই পারছেন, নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এটা ঘটে যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার অর্কেস্ট্রেটরের মান এমন একটা জায়গায় থাকে যে সে চাইলেই উন্নতি করতে পারে, কারিগরি বা আর্থিক ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু সে যদি উন্নতি করে তাহলে তার প্রধান সহযোগী সংস্থার কমপ্লিমেন্টারের দর কষাকষির ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। ও, মানে পার্টনার বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। ঠিক। তখন সেই অর্কেস্ট্রেটর সংস্থাটি ইচ্ছে করেই নিজের উন্নতি করা থেকে বিরত থাকে, শুধু এই ভয়ে যে সহযোগীকে লাভের বেশি ভাগ ছেড়ে দিতে হবে। ফলে পুরো সিস্টেমটাই একটা জায়গায় এসে স্থবির হয়ে পড়ে। উন্নতি করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেউ উন্নতি করে না। এটা তো সাংঘাতিক। মানে উন্নতি করার ক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একটা সংস্থা কৌশলগতভাবে স্থির হয়ে থাকছে, কারণ সে চায় না তার পার্টনার বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠুক বা লাভের বেশি ভাগ নিক। এর কোনো বাস্তব উদাহরণ কি ভাবা যায়? গবেষকরা একটা সম্ভাব্য উদাহরণ হিসাবে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টওয়াচের যে অপারেটিং সিস্টেম ওয়্যার ওএস, সেটার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। একটা সময় মনে হচ্ছিল গুগল ইচ্ছে করেই হয়তো ওয়্যার ওএসের উন্নতিতে বেশ ধীরগতি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে কথা হয়েছিল বটে। এর একটা সম্ভাব্য কৌশলগত কারণ হতে পারে যে ওএস খুব বেশি উন্নত করলে স্যামসাংয়ের মতো শক্তিশালী হার্ডওয়্যার নির্মাতাদের, যারা ছিল কমপ্লিমেন্টার, গুরুত্ব ও দর কষাকষির ক্ষমতা অনেক বেড়ে যেত এবং তারা গুগল থেকে লাভের বেশি অংশ দাবি করতে পারত। তাই গুগল হয়তো একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত উন্নতি করে তারপর কৌশলগতভাবে কিছুটা ধীর হয়ে গিয়েছিল এই ভ্যালু ট্র্যাপের কারণে। এই ভ্যালু ট্র্যাপ তো তাহলে পুরো ইকোসিস্টেমের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরছে। উন্নতি না করার এই কৌশলগত সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সবার জন্যই লোকসান বয়ে আনে। একদম। এই কৌশলগত স্থবিরতা বা ভ্যালু ট্র্যাপ একটা ইকোসিস্টেমের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বুঝতেই পারছেন, এই দুর্বলতম সংযোগের খেলাটা বেশ প্যাঁচালো, আর এখানে ভুল কৌশলগত সিদ্ধান্তের ঝুঁকিও অনেক বেশি। তাহলে এই সব কিছুর মানে কি দাঁড়ালো?
এই যে বিভিন্ন ধরনের পরিপূরকতা, বহুপাক্ষিক দর কষাকষি আর তার ফলে তৈরি হওয়া প্রণোদনার সমন্বয় বা অসামঞ্জস্য, এমনকি ভ্যালু ট্র্যাপ, এই সব জটিল আলোচনার পর বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন বা ব্যবসার কৌশল নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি হতে পারে? কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়োগিক শিক্ষা এখান থেকে পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয়। বলুন। প্রথমত এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সব ব্যবসায়িক ইকোসিস্টেম বা সহযোগিতার সম্পর্ক একরকম নয়। তাদের মধ্যে পরিপূরকতার ধরনটা কি, মানে সংযোজনীয়, গুণনীয় নাকি দুর্বলতম সংযোগ, সেটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এক ধরনের সম্পর্কের জন্য সঠিক কৌশল এবং ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ভিন্ন হতে হবে। ঢালাওভাবে সব ইকোসিস্টেমকে এক নিয়মে বিচার করা যাবে না। ঠিক। দ্বিতীয়ত, অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর প্রাথমিক অবস্থা বা শুরুর শক্তি, মানে কে কতটা শক্তিশালী বা দুর্বল অবস্থায় খেলাটা শুরু করছে, সেটা কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। কে আগে শক্তিশালী, কে পরে দুর্বল, বা কে দুর্বলতম সংযোগ, এই বিষয়গুলো তাদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে এবং পুরো সিস্টেমের গতিপথকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই শুধু সম্পর্কের ধরন নয়, কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে। তার মানে শুধু সম্পর্কটাই নয়, ক্ষমতার ভারসাম্য বা অসাম্যটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ঠিক। তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল সহযোগীদের বা কমপ্লিমেন্টার্সদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা শুধু তাদের পণ্যের দাম কমানোর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে না, বরং তারা কে কতটা বিনিয়োগ করবে বা নিজেদের পণ্যের উন্নতি ঘটাবে সেই প্রণোদনাকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে। যেমন আমরা দেখলাম কিছু ক্ষেত্রে, যেমন সংযোজনীয় সহযোগীরা যত কাছাকাছি মানের প্রতিযোগী হয়, সেটা পুরো সিস্টেমের প্রণোদনার সমন্বয়ের জন্য ভালো হতে পারে। আচ্ছা। চতুর্থত, এবং এটা ম্যানেজার বা স্ট্র্যাটেজিস্টদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংস্থারও অর্কেস্ট্রেটর যে পুরো প্ল্যাটফর্মটা চালাচ্ছে, তার প্রণোদনাও সবসময় পুরো সিস্টেমের সার্বিক ভালোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। তাই নাকি? হ্যাঁ, তারাও ক্ষেত্রবিশেষে কম বিনিয়োগ করতে পারে, আন্ডার ইনভেস্টমেন্ট, অথবা এমনকি ভয়ঙ্কর ভ্যালু ট্র্যাপের শিকার হয়ে পুরো সিস্টেমকে স্থবির করে দিতে পারে। তাই অর্কেস্ট্রেটর মানেই যে সে সবসময় সিস্টেমের ভালোর জন্য কাজ করবে, এই ধারণাটা কিন্তু সঠিক নয়। তাদের নিজস্ব স্বার্থেও এখানে বড় ভূমিকা রাখে। এই জ্ঞানটা তো সত্যি খুব কাজের। কোনো ব্যবসায়িক পার্টনারশিপে যাওয়ার আগে, বা ধরুন কোনো প্ল্যাটফর্মে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, কিংবা নিজের ইকোসিস্টেম ডিজাইন করার সময় এই বিষয়গুলো, মানে পরিপূরকতার ধরন, ক্ষমতার বিন্যাস, দর কষাকষির ঝুঁকি, এগুলো মাথায় রাখলে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো হয়তো আগে থেকেই অনুমান করা যাবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। অবশ্যই এই গবেষণাটা একটা শক্তিশালী বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক দেয়। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কেন কিছু ব্যবসায়িক সহযোগিতা খুব সফল হয় আর কিছু ব্যর্থ হয়, বা কেন কিছু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম খুব দ্রুত উন্নতি করে আর কিছু একটা জায়গায় এসে আটকে যায়। এটা শুধু তত্ত্বীয় আলোচনা নয়, এর বাস্তব প্রয়োগ অনেক। আজকের আলোচনা থেকে এটা খুব স্পষ্ট যে গবেষণাটি কতটা গভীর এবং বাস্তবতার সাথে প্রাসঙ্গিক। আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও গভীরে জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য সম্পূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধটির লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ, সময় করে পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইল। সব শেষে এই আলোচনার সূত্র ধরে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই সবার ভাবনার জন্য। আমরা দেখলাম যে অর্থনৈতিক মডেল অনুযায়ী প্রণোদনার অসামঞ্জস্য বা মিসঅ্যালাইনমেন্ট, বিশেষ করে যখন কোনো ইকোসিস্টেম পরিপক্ক হয়ে ওঠে বা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়, তখন তা বেশ সাধারণ একটা ঘটনা। এমনকি ভ্যালু ট্র্যাপের মতো চরম স্থিবিরতাও দেখা দিতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশ বা মডেলগুলোর বাইরে গিয়ে কোনো অর্থনৈতিক বিষয়গুলো, যেমন ধরুন অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বচ্ছ ও নিয়মিত যোগাযোগ, অথবা একটি অভিন্ন লক্ষ্যের প্রতি সম্মিলিত দায়বদ্ধতা, এই জিনিসগুলো একটি ইকোসিস্টেমকে দীর্ঘমেয়াদে সফল এবং সচল রাখতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রণোদনা যথেষ্ট থাকে না বা নেতিবাচক দিকে চলে যায়, তখন এই মানবিক বা সামাজিক দিকগুলো কিভাবে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে, এটা নিয়ে হয়তো আরও অনেক গবেষণা এবং ভাবনার অবকাশ রয়েছে।
नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है कि क्यों आपके नए डिजिटल कैमरे में ढेर सारे मेगापिक्सल होने के बावजूद तस्वीरें उतनी शार्प नहीं आती जितनी उम्मीद थी? कई बार लगता है सेंसर तो बहुत बढ़िया ले लिया, फिर भी वो बात नहीं बन रही। अक्सर वजह लेंस की क्वालिटी होती है, जो उस बेहतरीन सेंसर की पूरी क्षमता का, आप कह सकते हैं, इस्तेमाल ही नहीं होने देती। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प उदाहरण है जिसे बिजनेस की दुनिया में वीकेस्ट लिंक कॉम्प्लीमेंटेरिटी या सबसे कमजोर कड़ी वाली निर्भरता कहते हैं। और ये सिर्फ कैमरों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निर्भरता का खेल तो हर जगह है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी तरह की आपसी निर्भरता और उससे जुड़े सही तालमेल या कहें प्रोत्साहनों, मतलब इंसेंटिव्स के बारे में है। हाँ, खासकर जब कई कंपनियां मिलकर एक बिजनेस इकोसिस्टम बनाती हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हमारी ये चर्चा हवा में नहीं है। ये प्रतिष्ठित स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र पर आधारित है। ये जर्नल बिजनेस स्ट्रैटेजी की दुनिया में बहुत जाना माना है, इतना कि इसे FT 50 लिस्ट में गिना जाता है। बिल्कुल, फाइनेंशियल टाइम्स की टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स की लिस्ट। बहुत प्रतिष्ठित। और इस गहन शोध के पीछे दो विद्वान हैं। ओलिविया चटेन, जो पेरिस के मशहूर HEC बिजनेस स्कूल में स्ट्रैटेजी और बिजनेस पॉलिसी पढ़ाते हैं, और एलेना प्लैक्सिंकोवा, जो अमेरिका की दी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के फिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से हैं। हम अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बारीकी से तैयार किया गया है और कठोर पीयर रिव्यू प्रक्रिया से गुजरा है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो एकेडमिक शोध की दुनिया में नए हैं या अपनी शोध यात्रा अभी शुरू करने वाले हैं। हाँ, ये लेख एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बिजनेस इकोसिस्टम की जटिलताओं को समझा जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे कंपनियों के बीच प्रोत्साहन बनते बिगड़ते हैं और उसका असर पूरे सिस्टम पर क्या पड़ता है। तो चलिए इस इकोसिस्टम की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं बिजनेस इकोसिस्टम, तो इसका आसान मतलब क्या है? ऐसा समझो जैसे आपका स्मार्टफोन। ओके। अकेला फोन काफी नहीं है ना? हाँ। उसे चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एंड्रॉयड या iOS जैसा। हाँ। उस पर चलने वाले एप्स चाहिए और एप्स डाउनलोड करने के लिए एक ऐप स्टोर चाहिए। सही। ये सब अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। हाँ। लेकिन ये सब मिलकर ग्राहक के लिए एक अनुभव या वैल्यू तैयार करती हैं। अच्छा। यही इकोसिस्टम है। विभिन्न कंपनियों या एक्टर्स का समूह जो मिलकर मूल्य बनाते हैं, बिना किसी पारंपरिक बॉस कर्मचारी वाले रिश्ते के। अच्छा, यानी सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो फिर इस इकोसिस्टम के कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी है अलाइनमेंट, मतलब सही तालमेल। तालमेल? हाँ, इसका मतलब है कि इकोसिस्टम में शामिल सभी भागीदारों के हित या प्रोत्साहन, उनके इंसेंटिव्स एक ही दिशा में हो। किस दिशा में? यानी इकोसिस्टम को बढ़ाने और सबके लिए मिलकर ज्यादा मूल्य बनाने की दिशा में। अगर सब अपनी अपनी ढपली बजाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और अगर ये तालमेल ना हो, जिसे शायद मिसअलाइनमेंट कहेंगे, तब क्या गड़बड़ हो सकती है? तब कई दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में कम निवेश करें, नई चीजें बाजार में धीमी गति से आएं, या कुछ मामलों में पूरा इकोसिस्टम ही ठप पड़ जाए क्योंकि जरूरी हिस्से एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। तो ये शोध पत्र इसी तालमेल या इसके बिगड़ने की वजहों को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। यह शोध पत्र मुख्य रूप से दो बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है जो इस तालमेल को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। कौन सी दो बातें? पहली, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटीज। ओके। यानी इकोसिस्टम के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर मूल्य कैसे बनाते हैं, उनकी आपसी निर्भरता का स्वभाव क्या है। ठीक है। और दूसरी मल्टीसाइडेड बार्गेनिंग। मल्टीसाइडेड बार्गेनिंग। हाँ, यानी उस इकोसिस्टम में जो कुल मूल्य बन रहा है उसका बंटवारा कैसे होता है जब कई पक्ष, जैसे इकोसिस्टम बनाने वाला मुख्य खिलाड़ी जिसे ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं, उसके साथी मतलब कॉम्प्लीमेंटर्स और ग्राहक, ये सब एक साथ मोल भाव कर रहे हों। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये दोनों चीजें, निर्भरता का प्रकार और मूल्य का बंटवारा, ये कैसे एक दूसरे से गुथी हुई हैं और कैसे ये तय करती हैं कि कंपनियां
कितना पैसा और मेहनत अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगाएंगी। सही, बिल्कुल। पहले कॉम्प्लीमेंटैरिटी या निर्भरता के प्रकार को समझते हैं। इसका मूल विचार सुपर मॉड्यूलैरिटी कहलाता है। सुपर मॉड्यूलैरिटी, हाँ, जिसका आसान मतलब है कि जब सिस्टम के एक हिस्से में सुधार होता है तो दूसरे हिस्से की कीमत या उपयोगिता भी बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन ये बढ़ोतरी कैसे होती है, इसके आधार पर शोध पत्र 3 मुख्य प्रकार बताता है। हाँ, ये समझना जरूरी होगा। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है एडिटिव। एडिटिव कॉम्प्लीमेंटैरिटी। एडिटिव, इसे ऐसे समझे, ए के बिना बी काम नहीं करता, लेकिन ए को बेहतर बनाने से बी की अपनी क्षमता नहीं बढ़ती। उदाहरण? जैसे सोलर पैनल लगाने के लिए फाइनेंसिंग जरूरी है, बिना फाइनेंसिंग के पैनल नहीं लगेगा। सही बात है। लेकिन फाइनेंसिंग की शर्तें बेहतर होने से सोलर पैनल की बिजली बनाने की क्षमता अपने आप नहीं बढ़ जाएगी। समझ गई। या जैसे कोई मैसेजिंग ऐप चलाने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन ऐप में नए फीचर आने से फोन का प्रोसेसर तेज नहीं हो जाता। दोनों जरूरी हैं, पर एक का सुधार दूसरे के अंदरूनी क्षमता को सीधे नहीं बढ़ाता। ठीक है, एडिटिव। और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लीमेंटैरिटी। यहाँ रिश्ता ज्यादा गहरा है। कैसे? यहाँ ऐसा है कि ए का ज्यादा होना बी को और ज्यादा मूल्यवान बनाता है और बी का ज्यादा होना ए को। अच्छा। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस और उसका माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर जितना तेज होगा ओएस उतना ही स्मूथ चलेगा और ज्यादा फीचर दे पाएगा। और ओएस बेहतर होगा तो वो उस तेज प्रोसेसर की ताकत का उतना ही अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा। दोनों एक दूसरे के असर को जैसे गुणा करते हैं। समझ गया, जैसे दोनों मिलके 1 + 1 = 3 जैसा असर पैदा करते हैं। और तीसरा प्रकार, जिसका जिक्र हमने कैमरे के उदाहरण से शुरू में किया था। हाँ, तीसरा है वीकेस्ट लिंक। वीकेस्ट लिंक कॉम्प्लीमेंटैरिटी। यहाँ नियम है, पूरे सिस्टम का मूल्य उसकी सबसे कमजोर कड़ी द्वारा सीमित होता है। जैसे कैमरा, सेंसर और लेंस। बिल्कुल। लेंस अगर कमजोर है तो सेंसर में कितने भी मेगापिक्सल बढ़ा दो, तस्वीर शार्प नहीं होगी। लेंस ही सीमा तय कर रहा है। अति दिनों के आईपैड का। आईपैड कैसे? उनमें मोशन डिटेक्शन तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी, तो भले ही स्क्रीन कितनी भी अच्छी हो, हाई एंड रेसिंग गेम्स का अनुभव अधूरा रह जाता था, क्योंकि वो इनपुट ही ठीक से नहीं ले पाते थे। अच्छा, तो वो कमजोर कड़ी गेमिंग अनुभव को लिमिट कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब इकोसिस्टम में ये हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव या वीकेस्ट लिंक तरीके से, ये इस बात पर बहुत असर डालता है कि कंपनियां कैसे बर्ताव करेंगी और कितना निवेश करेंगी। बिल्कुल। और अब इसमें दूसरी चीज जोड़ते हैं, मल्टी साइडेड बार्गेनिंग। हाँ, मूल भाव वाली बात। इकोसिस्टम की एक और खासियत है कि यहाँ मूल्य का बंटवारा कई पार्टियों के बीच एक साथ तय होता है। कई पार्टियों के बीच? हाँ, एक तरफ ऑर्केस्ट्रेटर होता है, जैसे ऐप स्टोर का मालिक एप्पल या गूगल। दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंटर्स होते हैं, जैसे हजारों ऐप डेवलपर्स। और तीसरी तरफ ग्राहक होते हैं, एक खरीदार। बारी बारी से मोल भाव होता है। इसका मतलब हुआ कि भले ही ऑर्केस्ट्रेटर जैसे एप्पल बहुत शक्तिशाली लगे, उसे भी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा ऐप डेवलपर्स और ग्राहकों के साथ कम कीमत के रूप में बांटना ही पड़ता है। कोई अकेला सारा मूल्य नहीं रख सकता। एकदम सही। और ये बंटवारा कैसे होगा, ये भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी के प्रकार पर निर्भर करता है। शोध पत्र का एक मुख्य तर्क ये है कि ये मल्टी साइडेड बार्गेनिंग की प्रक्रिया अपने आप में, भले ही कोई धोखाधड़ी या मौका परस्ती न भी हो, अक्सर कंपनियों के बीच प्रोत्साहनों में मिसअलाइनमेंट या गड़बड़ी पैदा कर देती है। मतलब सब अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश में इकोसिस्टम के भले के लिए जरूरी निवेश से पीछे हट सकते हैं। इसे और गहराई से समझने के लिए शायद लेखकों ने कोई मॉडल इस्तेमाल किया होगा। हाँ, उन्होंने एक फॉर्मल गणितीय मॉडल बनाया। इसमें एक ऑर्केस्ट्रेटर ओ है, 2 कॉम्प्लीमेंटर्स CL और CH हैं, जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मान लीजिए CH वाला थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट बनाता है। ओके। और एक खरीदार है। मॉडल में हर कंपनी लागत लगाकर अपनी क्षमता या फंक्शनैलिटी को बेहतर बना सकती है। और फिर इस मॉडल से उन्होंने क्या जानने की कोशिश की? उन्होंने तुलना की। एक तरफ वास्तविक इकोसिस्टम में कंपनियां कितना विकास या सुधार करती हैं, जहां हर कोई अपने अपने फायदे के लिए मोल भाव कर रहा है। इसे उन्होंने सेकंड बेस्ट कहा। ठीक है। दूसरी तरफ एक आदर्श स्थिति, जहां मान लीजिए कोई एक समझदार प्लानर है जो पूरे इकोसिस्टम के सामूहिक भले के लिए सारे फैसले लेता है, बिना किसी अंदरूनी मोलभाव के। इसे फर्स्ट बेस्ट बेंचमार्क कहा। फर्स्ट बेस्ट बनाम सेकंड बेस्ट। हाँ, इन दोनों स्थितियों में हुए विकास के बीच का जो अंतर है, वही मिसअलाइनमेंट या तालमेल की कमी है। ठीक है,
तो इस तुलना से क्या नतीजे निकले, खासकर उनके लिए जो अभी अकादमिक शोध को समझना शुरू कर रहे हैं? मुख्य बातें क्या रहीं? सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो सामने आई वो एक सामान्य निष्कर्ष है। मल्टी साइडेड बार्गेनिंग की वजह से इकोसिस्टम में भागीदार आमतौर पर आदर्श स्थिति यानी फर्स्ट बेस्ट बेंचमार्क की तुलना में अपनी क्षमता का कम विकास करते हैं। अच्छा, यानी कुछ हद तक मिसअलाइनमेंट या निवेश में कमी होना इकोसिस्टम में आम बात है। मोलभाव की प्रक्रिया ही कुछ नुकसान कर देती है। अच्छा, यानी परफेक्शन की उम्मीद करना शायद सही नहीं है, लेकिन क्या ये मिसअलाइनमेंट हमेशा एक जैसा होता है या बदलता है? नहीं, यहीं पे बात और गहरी होती है। ये मिसअलाइनमेंट कितना गंभीर है ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी के प्रकार पर और कंपनियों की शुरुआती क्षमताओं पर, मतलब वो पहले से कितने सक्षम हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, और नतीजे हर प्रकार के लिए काफी अलग और कभी-कभी चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जरूर। पहले एडिटिव कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात करते हैं, जहां हिस्से जरूरी हैं पर एक का सुधार दूसरे को सीवे बेहतर नहीं बनाता। यहाँ भी जैसा कि सामान्य निष्कर्ष था, बेंचमार्क से कम विकास होता है, लेकिन सवाल ये है कि मिस अलाइनमेंट सबसे कम कब होता है? हाँ, कब? लेखकों ने पाया कि ऐसा तब होता है जब ऑर्केस्ट्रेटर की शुरुआती क्षमता ज्यादा हो, ऑर्केस्ट्रेटर मजबूत हो, हाँ, और कॉम्प्लीमेंटर्स एक दूसरे के करीबी विकल्प सब्स्टिट्यूट्स हों, यानी उनमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ये दिलचस्प है। ज्यादा क्षमता वाला ऑर्केस्ट्रेटर और लगभग एक जैसे कॉम्प्लीमेंटर्स, ऐसा क्यों? सोचिए, जब ऑर्केस्ट्रेटर पहले से ही मजबूत है, जैसे एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका अपना योगदान इकोसिस्टम में ज्यादा होता है। सही। ऐसे में उसे अपनी क्षमता और बढ़ाने का ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उसका फायदा उसे ज्यादा मिलेगा। और जब कॉम्प्लीमेंटर्स लगभग बराबर के हैं, जैसे कई सारे ईमेल ऐप्स जो लगभग एक जैसा काम करते हैं, तो उनमें से जो थोड़ा बेहतर है उसे थोड़ी और मेहनत करके आगे निकलने से काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो ग्राहकों को आसानी से खींच सकता है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही जब कॉम्प्लीमेंटर्स एक जैसे होते हैं तो ऑर्केस्ट्रेटर उनसे ज्यादा मोल भाव करके मूल्य का बड़ा हिस्सा ले पाता है। क्योंकि किसी एक कॉम्प्लीमेंटर के नखरे दिखाने पर ऑर्केस्ट्रेटर आसानी से दूसरे के पास चला जा सकता है। तो शायद ये स्थिति हमें मैच्योर ऐप कैटेगरी में ज्यादा देखने को मिलती होगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑर्केस्ट्रेटर को सावधान रहना चाहिए कि कहीं कोई एक कॉम्प्लीमेंटर, जैसे कोई किलर ऐप, इतना ज्यादा हावी ना हो जाए कि उसके विकल्प ही ना बचें। बिल्कुल। वरना वो डेवलपर फिर ज्यादा मोलभाव करने लगेगा। हाँ। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लीमेंटैरिटी पर, जहां हिस्से एक दूसरे के असर को गुणा करते हैं, जैसे ओएस और प्रोसेसर। यहाँ भी सामान्य नियम के हिसाब से कम विकास होता होगा। हाँ, यहाँ भी बेंचमार्क से कम विकास होता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, जो एडिटिव से बिल्कुल उल्टी है। उल्टी क्या? मिसअलाइनमेंट सबसे कम तब होता है जब ऑर्केस्ट्रेटर की शुरुआती क्षमता कम हो और कॉम्प्लीमेंटर्स करीबी विकल्प हों। अरे, ये तो उल्टा है। ऑर्केस्ट्रेटर कमजोर हो तब तालमेल बेहतर। ऐसा क्यों? इसकी वजह है सुपर मॉड्यूलर सरप्लस। मल्टीप्लिकेटिव केस में क्योंकि सुधार एक दूसरे को गुणा करते हैं, इसलिए विकास से जो अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस बनता है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। अब सोचिए, जब ऑर्केस्ट्रेटर और कॉम्प्लीमेंटर दोनों ही बहुत मजबूत हों तो ये सरप्लस बहुत बड़ा होगा। हाँ। और जितना बड़ा केक होगा उसके बंटवारे को लेकर उतनी ज्यादा खींचतान होगी। ये खींचतान ही मिसअलाइनमेंट को बढ़ा देती है, यानी बेंचमार्क से दूरी बढ़ जाती है। ओह, अच्छा। इसकी उलट जब ऑर्केस्ट्रेटर शुरू में कमजोर होता है तो सरप्लस भी कम होता है और बंटवारे को लेकर झगड़ा भी कम होता है, जिससे तालमेल बेहतर रहता है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसे इकोसिस्टम्स शायद शुरुआती दौर में ज्यादा अच्छा तालमेल दिखाएं जब ऑर्केस्ट्रेटर अभी उतना शक्तिशाली नहीं बना है? हाँ, ये संभव है। और जैसे जैसे ऑर्केस्ट्रेटर मजबूत होता जाता है, तालमेल की समस्या बढ़ सकती है। क्या शायद इसीलिए एप्पल ने इंटेल के प्रोसेसर पर निर्भर रहने के बजाय अपने सिलिकॉन चिप्स खुद बनाने का फैसला किया? क्योंकि ओएस एप्पल का और चिप पहले इंटेल का के बीच मल्टीप्लिकेटिव रिश्ता था, और जैसे जैसे एप्पल मजबूत हुआ, शायद इंटेल के साथ मूल्य बंटवारे पर असहमति बढ़ रही होगी। ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है और इस मॉडल के नतीजों से मेल खाती है। ये एक विरोधाभास जैसा है, जहां निर्भरता सबसे शक्तिशाली है मल्टीप्लिकेटिव, वहीं तालमेल बनाए रखना सबसे मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब दोनों मुख्य खिलाड़ी मजबूत हो जाएं। वाकई सोचने वाली बात है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जटिल स्थिति पर, वीकेस्ट लिंक कॉम्प्लीमेंटैरिटी,
जहां सबसे कमजोर कड़ी ही सीमा तय करती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हैं और नतीजे बहुत अलग अलग हो सकते हैं। मिसअलाइनमेंट बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और बहुत कम भी। यहाँ तक कि कुछ खास स्थितियों में जरूरत से ज्यादा विकास भी हो सकता है। ज्यादा विकास? आदर्श स्थिति से भी ज्यादा? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये तब हो सकता है जब ऑर्केस्ट्रेटर और बेहतर कॉम्प्लीमेंटर दोनों की शुरुआती क्षमताएं लगभग बराबर हों। बराबर? हाँ, मतलब कोई एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी बाधा ना हो, क्योंकि वीकेस्ट लिंक में मूल्य तभी बढ़ता है जब दोनों अपनी क्षमता बढ़ाएं। हाँ, साथ साथ। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलना होता है। आदर्श स्थिति बेंचमार्क में प्लानर दोनों की विकास लागत को ध्यान में रखकर फैसला लेता, लेकिन असल दुनिया में हर कोई, ऑर्केस्ट्रेटर और बेहतर कॉम्प्लीमेंटर, दूसरे के विकास लागत को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी लागत देखता है। अच्छा। इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से ज्यादा विकास करने का प्रोत्साहन मिलता है, जो शायद पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरत से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ओवर इन्वेस्टमेंट जैसा। ठीक है, ये एक अनोखी स्थिति है। लेकिन अगर कोई एक खिलाड़ी कमजोर कड़ी हो तो मान लीजिए ऑर्केस्ट्रेटर ही पीछे है, उसकी क्षमता कॉम्प्लीमेंटर से कम है। यहाँ भी कई दिलचस्प स्थितियां बनती हैं। अगर ऑर्केस्ट्रेटर बहुत ही पीछे है, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंटर्स कमजोर और बेहतर वाले से काफी कमजोर हैं, हाँ, तो वो पूरी तरह से अलाइंड होता है। अलाइंड कैसे? क्योंकि सारा मूल्य उसी की क्षमता पर निर्भर कर रहा है। उसे विकास करने का पूरा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक बेंचमार्क की तरह। क्योंकि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, किसी और को कोई फायदा नहीं मिलेगा, और वो किसी को मूल्य देने की स्थिति में भी नहीं होता। अच्छा, पर क्या कोई खतरनाक स्थिति भी है इसमें? हाँ, और वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये तब होती है जब ऑर्केस्ट्रेटर की क्षमता बस इतनी होने वाली हो कि वो कमजोर कॉम्प्लीमेंटर CL से थोड़ा आगे निकल जाए। क्या होता है? इस स्थिति में ऑर्केस्ट्रेटर जानबूझकर अपना विकास धीमा कर देता है या रोक देता है। धीमा कर देता है? क्यों? वो तो आगे बढ़ रहा था। क्योंकि वो एक चाल में फंस जाता है जिसे शोध पत्र में वैल्यू ट्रैप कहा गया है। वैल्यू ट्रैप? हाँ, ऑर्केस्ट्रेटर सोचता है कि अगर मैं कमजोर कॉम्प्लीमेंटर से आगे निकल गया तो फिर मेरी सीधी टक्कर बेहतर वाले कॉम्प्लीमेंटर से होगी, और क्योंकि मैं अभी भी CH से कमजोर हूं, जो कि वीकेस्ट लिंक है, तो सारा अतिरिक्त मूल्य CH खींच लेगा और मेरी मोलभाव की ताकत कम हो जाएगी। ओहो। इसलिए वो कमजोर कॉम्प्लीमेंटर से थोड़ा ही आगे रहकर रुक जाता है, ताकि बेहतर वाले कॉम्प्लीमेंटर को ज्यादा ताकतवर ना बनने दे। इस चक्कर में पूरा इकोसिस्टम नई खोज या इनोवेशन में पिछड़ सकता है। क्या गूगल का वेयर OS जो स्मार्ट वॉच के लिए है, इसका उदाहरण हो सकता है, जहां शायद OS की प्रगति इसलिए धीमी रही क्योंकि अगर OS बहुत बेहतर हो जाता तो बेहतर वॉच बनाने वाले जैसे सैमसंग ज्यादा मूल्य खींच सकते थे, और गूगल शायद ये नहीं चाहता था। ये अटकलें हैं, पर यह वैल्यू ट्रैप की स्थिति का एक संभावित उदाहरण हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली ऑर्केस्ट्रेटर भी संरचनात्मक कारणों से विकास कम करने पर मजबूर हो सकता है, जिससे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान हो। और अगर ऑर्केस्ट्रेटर इस ट्रैप से निकल जाए, यानी कमजोर वाले से आगे निकल जाए पर बेहतर वाले से अभी भी पीछे हो, तब वो विकास तो करता है, लेकिन बेंचमार्क से कम, क्योंकि अब उसे बेहतर कॉम्प्लीमेंटर के साथ मूल्य बांटना पड़ रहा है। वो तब तक विकास करता रहता है, बेंचमार्क से कम गति से, जब तक वो CH के बराबर न पहुंच जाए। और आखिरी स्थिति, अगर बेहतर कॉम्प्लीमेंटर ही कमजोर कड़ी हो तो मान लीजिए ऑर्केस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया ऐप बनाने वाला भी उसकी क्षमता का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा, तब भी कम विकास होता है। यानी वो बेहतर कॉम्प्लीमेंटर बेंचमार्क से कम ही विकास करेगा। और यहाँ भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव की तरह तालमेल तब बेहतर होता है जब दोनों कॉम्प्लीमेंटर CH और CL करीबी विकल्प हों, यानी उनमें ज्यादा अंतर ना हो। अच्छा, वजह वही है? हाँ, वजह वही है। जब वो लगभग बराबर होते हैं तो बेहतर वाले को थोड़ा आगे निकलने से ज्यादा फायदा दिखता है, जो उसे विकास के लिए प्रेरित करता है। बाप रे, तो ये वीकेस्ट लिंक वाला मामला तो काफी पेचीदा है, जिसमें जरूरत से ज्यादा विकास से लेकर वैल्यू ट्रैप तक सब कुछ संभव है। हाँ, ये दिखाता है कि इकोसिस्टम को समझना कितना जरूरी है। सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि भागीदार सहयोग कर रहे हैं या नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने क्या समझा? अगर इसे समेटना हो तो हमने समझा कि किसी इकोसिस्टम में कंपनियों के बीच तालमेल सिर्फ उनकी नीयत पर निर्भर नहीं करता। दो गहरी संरचनात्मक बातें, उनके बीच निर्भरता का प्रकार क्या है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव या वीकेस्ट लिंक, और वे आपस में मूल्य का बंटवारा कैसे करते हैं, मल्टी-साइडेड बार्गेनिंग, ये तय करती हैं कि वे अपनी क्षमता बढ़ाने में कितना निवेश करेंगे। और ये असर हर स्थिति में अलग हो सकता है। बिल्कुल, कभी कभी हमारी सामान्य समझ के विपरीत भी।
जैसे एडिटिव में मजबूत ऑर्केस्ट्रेटर अच्छा है, तो मल्टीप्लिकेटिव में शुरुआती दौर का कमजोर ऑर्केस्ट्रेटर बेहतर तालमेल ला सकता है, और वीकेस्ट लिंक में तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये बातें उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अकादमिक शोध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये समझने में मदद मिलती है कि बिजनेस रणनीतियां सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बनती, उनके पीछे ये गहरी संरचनात्मक ताकत, प्रोत्साहन और मोलभाव की बारीकियां काम कर रही होती हैं। बिल्कुल, जो तय करती हैं कि कोई इकोसिस्टम कितना सफल होगा। और ये सिर्फ एकेडमिक जगत के लिए नहीं, प्रबंधकों के लिए भी उतना ही जरूरी है। उन्हें अपने इकोसिस्टम की इन गहराइयों को समझना होगा। जैसे हम किस तरह की कॉम्प्लीमेंटैरिटी में काम कर रहे हैं, कौन सी कड़ी कमजोर है, हमारे कॉम्प्लीमेंटर्स कितने प्रतिस्पर्धी हैं। इन सवालों के जवाब उनकी रणनीति को सही दिशा दे सकते हैं। जैसे क्या उन्हें किसी कमजोर कॉम्प्लीमेंटर को सहारा देना चाहिए या नहीं, इसका फैसला इन बातों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, कुछ सोचने के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कोई शक्तिशाली कंपनी जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रेटर अपने इकोसिस्टम में अपनी स्थिति और कॉम्प्लीमेंटैरिटी के प्रकार को समझते हुए जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना सकती है या बने रहने दे सकती है, जैसे कि वैल्यू ट्रैप? शायद इससे उसे कम समय के लिए ज्यादा फायदा मिल जाए क्योंकि उसे अपने साथियों के साथ कम मूल्य बांटना पड़े, लेकिन क्या ऐसा करके वो पूरे इकोसिस्टम की लंबी अवधि की तरक्की और नई खोज को दांव पर लगा रही है? क्या छोटी अवधि के फायदे के लिए लंबी अवधि के इनोवेशन को कुर्बान किया जा सकता है या किया जाता है? हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।